آپ اپنا ذوق جلدی سے بتائیے گا، اردو ہی کے کلام ٹھیک ہیں یا پنجابی ہوئے؟ ہاں جی پنجابی چنگا کیتا تسی ٹائم نال دستا، صحیح گل ہے۔ میں حضرت جی ایک جگہ تے پوچھا، میں کہا کلام اردو سننا کہ پنجابی؟ اوتھے جناب مجمع بالکل چپ، ایتھے تو ماشاءاللہ بڑی جاندار آواز آئی ہے، بہتیاں دی آواز آئی ہے، وچ کوئی ایک ادھا اردو لا بولیا ہونا، ورنہ بہتیاں نے آواز دے کے کہا پنجابی پنجابی۔ تو میں ایک جگہ تے پوچھا نا کہ کلام اردو سنو گے کہ پنجابی؟ اوتھے مجمع بالکل چپ، اوتھے کسی دے جواب ہی نہ آئے۔ میں سوچی پہ کہ کی کراں، ہن کچھ سناواں یا جاواں؟ شکر اینی دیر سوچ بچا دے دوران ایک بندہ فٹافٹ بولیا، کہندا بھائی قاسم، میں کہا ہاں جی، کہندا مکس کر لو مکس۔ میں کہا بھی او تا کرا ٹول دا زرتی مکھڑی دی بلی۔ میں پوچھا بھی سمجھ آئی ہے؟ کہندا یار مینوں نہیں آئی۔ میں کہا اللہ تیرا بھلا کرے، تیری برکت نال مینوں بھی نہیں آئی۔ کہ تینوں کنے مشورہ دیتا سی مکس کروا؟ ہاں تے مکس نہ کروایا جے، اردو پنجابی دا کلام سنے جڑی بڑی محبت نال پیار نال۔ ہاں میرے مولا میرے گھر بھی تیری رحمت چھاؤ دے، میرے مولا میرے گھر بھی تیری رحمت چھاؤ دے، میرے مولا میرے گھر بھی تیری رحمت چھاؤ دے، میرے مولا میرے گھر بھی تیری رحمت چھاؤ دے، میرے مولا میرے گھر بھی تیری رحمت چھاؤ دے، تیرے صدقے گناہگاراں، تیرے صدقے گناہگاراں دی جنت وچ وی تھاں ہووے، میرے مولا میرے گھر بھی تیری رحمت چھاؤ دے، میرے مولا میرے گھر بھی تیری رحمت چھاؤ دے، میرے رب دی منشا ہے، میرے رب دی مرضی ہے، میرے رب دی منشا ہے، میرے رب دی مرضی ہے، میرا محبوب محشر تک کبھی آخر زمان ہووے، گل چونکہ سونے نبی دی ختم نبوت دی ہے تے کوئی ہاتھ نیواں ہویا تو مینوں دکھ ہونا، تے نال والے بھرا تے ویر تے سجن تے بیلی تے نظر رکھیا جی کہ سونے نبی دی ختم نبوت دا پرچار کرن لئی کیڑا بندہ ڈھیلا رہیا تے کیوں ڈھیلا رہیا ہے۔ گل سمجھ نہیں آئی، یہ بندہ تھکیا ہے، اے نال والے بھرا تے خود تسی نظر رکھنی۔ میں پھر شعر پڑھن لگا، دونوں ہاتھ بلند کر کے تو جواب دینا ہے۔ ہاں میرے رب دی منشا ہے، میرے رب دی مرضی ہے، میرے رب دی منشا ہے، میرے رب دی مرضی ہے، میرا محبوب محشر تک نبی آخر زمان ہو دے، میرا محبوب محشر تک نبی آخر زمان ہو دے، میرے مولا میرے گھر بھی تیری رحمت چھاؤ۔ یار میں ایڈوانس ایک تواڈے کول ترلا کر کے معافی بھی مانگ لاں، مینوں سلی کئی واری وچ لوڑ پینی ہے تواڈے جذبے نو ویکھن لئی، چیک کر لئی تواڈے ہاتھ بلند ہون دے، مینوں کئی واری وچ لوڑ پینی ہے۔ اے ہن اگلا عجیب اتفاق ہے، شعر انج دا آ گیا کہ اے تساں جڑے ہاتھ بلند کیتے سن سونی نبی دی ختم نبوت دا پرچار کرن لئی، اے تو بعد نیویں ہونے ہی نہیں سی چاہیے، اتفاق نال اگلا شعر ایندا آ گیا۔ چلو ہن کوئی دوبارہ نویں سروں صحیح حاضری لگدی، بار بار لگدی رہے گی انشاءاللہ۔ ہاں میرے مولا میرے گھر بھی تیری رحمت چھاؤ دے، میرا ہے درد میرے حسنین جی قسمت کسی دی ہو نہیں سکتی، میرے حسنین جی قسمت کسی دی ہو نہیں سکتی، میرے حسنین جی قسمت کسی دی ہو نہیں سکتی۔ علی بابا نبی نانا تے زہرا جس دماغ دے، علی بابا نبی نانا تے زہرا جس دماغ دے، علی لب پر ہے صبح و شام قصیدہ حسین کا، لب پر ہے صبح و شام قصیدہ حسین کا، بخشش کے واسطے ہے وظیفہ حسین کا، ایمان کی جلا ہے طریقہ حسین کا، جنت کی سمت جاتا ہے رستہ حسین
जिस्म ज़हरा ज़ैनब अली हसन अफजल है दो जहां में घराना हुसैन। मेरे हसनैन जई किस्मत किसे दी हो नहीं सकती, मेरे हसनैन जई किस्मत किसे दी हो नहीं सकती। अली बाबा नबी नाना ते ज़हरा जिस दिमाग होवे, अली बाबा नबी नाना ते ज़हरा जिस दिमाग होवे। मेरी मां मैं मजमे को तो हुण लै लिया जो कुछ लेना सी। मेरा दिल कीता अगला शेर मैं इत्थे ही सुनावा ते इत्थों ही लवां जो कुछ लेना। यानी कि मतलब है कि दाद हाँ उलमा दे अगे दरखास्त है कि शेर दी लाज रखना। शेर सुनना। हाँ मेरे मौला मेरे गरबी तेरी रहमत चाहोगे, मेरा है मेरे हंसने जिंदा है क़यामत तक, मेरा फारूक मेरे हंसने जिंदा है क़यामत तक। हुण आ गई गल ते फिर क्यों रोना ते क्यों मातम ते क्यों आहो फुगाहो। आसम भाई शेर फिर यहाँ भी हो जाए। हूरो मलक की जिन्नो बशर की डिमांड पर, मिसरा सुने। हूरो मलक की जिन्नो बशर की डिमांड पर लानत खुदा की इब्ने सबा के बरांड पर, और शुहदाए करबला के, कोई हाथ नीचे ना रहे, शुहदाए करबला के, शुहदाए करबला के मुकदमे में एक कौम 1400 साल से है अभी तक रिमांड पर। पूरे स्टेज तो जो कुछ मैनू आया तुहाडा ही ना। हुण मैं इधर रुक कर लगा। हाँ मेरे मौला मेरे गरबी तेरी रहमत चाहोगे, मेरा है मेरे हंसने जिंदा है क़यामत तक, मेरा फारूक मेरे हंसने जिंदा है क़यामत तक। क्यों रोना क्यों मातम क्यों आहो फुगा होवे, मेरे मौला मेरे गरबी तेरी रहमत चाहोगे। और स्टेज शेर मादरत नाम मैंने भी डर लगता कि बेअदबी ना कर बैठा। सही गल है, मैनू डर लगन दे नाल ते करा की मजबूरी भी है। ए शेर पूरा मजमा आखिर तो लैके इत्थे तक स्टेज की ऐस नुक्कर तक हुण ते राजी जे। ऐसे मैं इन्हां दे प्रोग्राम च ने आया उदों तो बड़े गुस्से नाल लिखण डे यार हुण वेखो किन्ना यूर पसीना वेखो किन्ना निकल आया। हुण राजी हो जाओ उत्थों लैके इत्थों तक ते उधरों लैके इत्थों तक। ए स्टेज दी लाज रखना शेर दा मोल पाना तुहाडी जिम्मेदारी। मुहब्बत नाल सुनना शेर की है। हाँ मेरी मौला मेरे गरबी तेरी रहमत चाहोगे, मेरे अबू बकरो उमर उस्मान अली हैदर तना होवे, अबू बकरो उमर खिलाफत राशिदा, दोनों हाथ उठाओ हक जारी आके सलाम बुलंद करें। खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। मेरे करते अलम इस्लाम ताल हैराते उसते, मेरे करते अलम इस्लाम ताल हैराते उसते। अबू बकरो उमर उस्मान अली हैदर तना होवे, अबू बकरो उमर उस्मान अली हैदर तना होवे, मेरे मौला मेरे करबीन तेरी रहमत चाहोगे, तेरे सदके गुनाहगारा, तेरे सदके गुनाहगारा की जन्नत विच लिखा।
حمدیہ اشعار کے بعد چلتا ہوں ہدیہ نعت کی طرف تے وہی پنجابی چ گھبرانا نہیں سب سے پہلے گھبرانا نہیں سننا